अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। जी हाँ, हज पर एक चोरों का टोला है जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, वो अवाम के पैसे के साथ हज पर जा रहे हैं। वहाँ पे इनकी एक बड़ी अहम मीटिंग है नवाज शरीफ के साथ। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और इस वक्त बेशुमार लोग रास्ते में हैं, कोई मर चुके हैं, कोई किस हालत में है, कोई जेलों में पड़े हुए हैं। और एक जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोई 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं या 16 तक की तादाद है। लेकिन इटली में भी ये गैंग मौजूद था। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में ये गैंग काम कर रहा है। जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी इस तरह के गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं, किसी तरह आपने किसी को पैसे भिजवाए हैं, एजेंटों के अकाउंटों में पैसे किए हैं या आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, तो आपकी भी इंक्वायरी हो सकती है, पूछगिछ हो सकती है कि ये पैसे किधर से आए और क्यों गए। इसलिए बड़ी एहतियात करें। गिरफ्तारियां हो रही हैं, यूरोप में भी इतला दी जा रही है कि ये लोग मुलव्वस हैं और इनकी इंक्वायरी करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस तरह ये पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ नहीं चलता। अगर आपके किस तरह पाकिस्तान से चल रहा तो मेरा ख्याल है मुश्किल काम है। लीबिया में एजेंट बैठे हुए हैं और तुर्की, यूनान, यूरोप के दूसरे ममालिक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबको ये बांट कर पैसे मिलते हैं और सब गुनाहगार हैं। सबको पता है कि ये गैर कानूनी तरीका है। गैर कानूनी तरीके के साथ हम बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होना यहाँ पे जो यूरोप में है बहुत संगीन जुर्म है और आपको इंसानी स्मगलर करार दिया जा सकता है। बड़ी एहतियात करें। इन लोगों से आज भी आपको बचना होगा। सोशल मीडिया पे अभी भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। टिकटॉक पे, फेसबुक पे अभी भी ये इश्तिहार दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फलां मुल्क में इतने लोगों की ज़रूरत है, फलां मुल्क में इतने लोगों की ज़रूरत है। जब तक आप लीगल तरीके से वीज़ा एम्बेसी से नहीं लेते, और फिर आपको पता है कि जो लोग भी वीज़ा अप्लाई करते हैं पहले उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। जिस तरह ये मज़दूरों को, गरीबों को वहाँ से लूट मार करके यहाँ लेके आते हैं और रास्ते में खज्जल ख़राब करते हैं, ज़लीलो ख्वार करते हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बारहा दफ़ा इसलिए तवज्जो दिलाता हूँ कि अपने आप को महफूज रखें और किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्वस ना हों। चोरों का टोला हज के लिए आज गया पाकिस्तान से, इधर से नवाज शरीफ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे अंदर की खबर ये मिली है कि वहाँ पे मीटिंग होगी कि पाकिस्तानी अवाम पे किस तरह जुल्म किया जाएगा, पाकिस्तान की अवाम को किस तरह जुल्म का निशाना बनाया जाएगा, खवातीन को, मर्दों को, बुजुर्गों को, छोटों को, बड़ों को। और इसीलिए ये सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। ये कोई वहाँ पे अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होने के लिए नहीं है, सिर्फ अपने मकसद के लिए ये बैठ के वहाँ पे मीटिंग करेंगे। और मैं आपको ये अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर किसी के ऊपर कर्जा हो तो उसको कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। ज़ाहिर है वो मकरूज़ है। जो मैंने सुना हुआ है इस्लामी तालीम आप जैसे शायद ज़्यादा बेहतर समझते हो। मैं सोच रहा था कि हम कैसे के लोग हैं, किस तरह की हमने तरबियत पाई। हमारा पूरा मुल्क कर्जे पे है, पूरा मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है और हम कर्जे के लिए दर बदर फिर रहे हैं। सॉरी, कोई हमें कर्जा नहीं देता, कोई हमारे पे एतबार नहीं करता। आज भी बताया गया कि बजट जो पेश किया जा रहा है उसमें इतनी ज़्यादा रकम और टैक्स लगाए जा रहे हैं ताकि IMF हमें कर्जा दे। IMF कर्जा अभी देगा या नहीं देगा, या पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाला सिलसिला चलेगा। और इन लोगों को हज की पड़ी हुई है। मेरे ख्याल में अगर आप पूछे तो जिस कौम पर इतना कर्जा हो, सबसे पहले उसे अपना कर्जा उतारना चाहिए। बताया जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज़ है और हमारे हुक्मरान जो है वो गवर्नमेंट के खर्चे पर हज पर जा रहे हैं। अवाम के टैक्स के पैसे के साथ वहाँ जाके प्रोपेगेंडा करना उसी अवाम के लिए
سختیاں انہوں نے کرنی ہیں جس سے عوام کی جو عزت ہے، جو ان کے حالات ہیں، ان کو اور ٹھیس پہنچے گی، اور اسی طرح کے کام کرنے کے لیے یہ عبادت اپنی طرف سے کرنے جا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے، اتنے بڑے یہ جو گنڈے ہیں، ان کو گنڈے ہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ کل میں وہ اسپیکر ہے اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ آکڑا ایسے آکڑ کے بول رہا تھا، وہ ایس ایچ او کو بلا رہا تھا، وہ ادھر آؤ ایس ایچ او، اور ایسے تھا فرعون جیسے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے پاس موجود ہے ویڈیو، میں دکھانا چاہتا تھا مگر ان حرام خوروں کی کیا کیا آپ کو کرتوتے بتاؤ، کیا کیا شکلیں بتاؤ۔ تو جناب وہاں پہ بلا کے تو اس کو بڑے روب کے ساتھ، اور وہ بیچارہ ایسے سر جھکائے کھڑا تھا، وہ گورنمنٹ آفیسر تھا، یہ اسپیکر ہے، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ رینٹل پاور آپ کے علم میں ہے۔ تو جناب یہ لوگ اب حج کریں گے، عمرے کریں گے، اور قوم جو ہے وہ دیکھے گی۔ جو کامنٹس میں لوگوں نے کل کے پروگرام میں لکھا، بے شمار لوگوں نے ہمارے جو پروگرام دیکھتے ہیں انہوں نے انہیں بد دعائیں دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بندے نے دعا نہیں وہاں پہ دی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عوام کے دلوں میں کتنی عزت رکھتے ہیں اور عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ جا کے کامنٹس میں پڑھیں، میں تو سارے نہیں پڑھ سکا کیونکہ اتنے کامنٹس ہوتے ہیں، مگر ہلکی پھلکی جو نظر لگائی میں نے تو اس میں یہی تھا کہ خدا ان سے جان چھڑا دے۔ قصہ مختصر یہی میں بتا سکتا ہوں جس کا خلاصہ یہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر نہ تو کوئی شرم ہے، قوم جو ہے آج میں صبح واپس آیا اپنے تو وہ ایک دوست ملے تو کہنے لگے قوم کو شرم کرنی چاہیے۔ میں کہا قوم بھی ویسے کی ہے، قوم بھی تو غلط کاموں میں ملوث ہے، ان کو اپنی فکر ہے کہ ہمیں نہ کوئی پکڑ لے، حکمرانوں کو اپنی فکر ہے کہ ہمیں نہ کوئی پکڑ لے۔ یہ ایک دوسرے کو پکڑنے کے چکر میں کہ ہمارا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لے۔ عدالتیں ہے، یہ جج بھی لے جائے ساتھ ہے، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو میرا ہاتھ 3-4 جہاز لے کے جانے چاہیے، ایک جہاز سے کیا بننا ہے۔ ان کو بھی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو وکیل شکیل سب لے جائیں وہاں پہ۔ عبادت کی بڑی سخت ضرورت ہے، عوام کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے اور ان کو حج کی پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ان کے لیے ایک اسپیشل انتظام ہوا ہے، اچھے ہوٹل، اچھی سروس، وی آئی پی طریقے کے ساتھ ان کو حج کرایا جائے گا، اور یہ سارا خرچہ کرے گی پاکستان کی عوام۔ جی ہاں، آپ کے پیسے کے ساتھ یہ وہاں پہ آپ کے خلاف بنائیں گے منصوبے، آپ کو کس طرح رگڑا دینا ہے، کس طرح آپ کو اٹھانا ہے، کس طرح آپ کو خجل خراب کرنا ہے عدالتوں میں۔ پرویز الہی ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، باہر کھڑے ہوتے ہیں، پکڑ کے پھر لے جاتے ہیں۔ جو ہمارے گورنر ہیں چیمہ صاحب سابق، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، وہ بھی شخص ہوا، شہریار افریدی ہوا، اور بھی لوگ جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر یہ ظلم پر ظلم کرتے جا رہے۔ ظلم کی انتہا جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جیل میں جو سہولتیں ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی، ان کو ان کمروں میں اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں۔ نارمل تو ان کو بھی اچھی سہولت دینی چاہیے، اور آپ دیکھیں یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کو بھی نارمل اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ انسانیت کا تو یہ تقاضا ہے، جو جرم اس نے کیا اس کی سزا مل رہی ہے، اور اس کو اس طرح رکھنا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔